out Migo. Ibili ng 1,000 diri sa San Ramon, San Ricardo, Southern Leyte. 1,000. Shout out, may mga tulay diri. Hadapita ang dito kinatunyan ba o diskutunyan ba o silipon ka dito sa hadapita kasi ibili ni mata. Wow! Babayo. Sardo Southern Leyte 1,000 pesos. Shout out ang makakuha o makita aming 1,000 pesos kay mo uli na sa San Francisco, Southern Leyte. Nagkaabot na Big San Ramon. Nangatumba ang motor, nangatumba ang motor, nangatumba ang motor, nangatumba. Ramon. I've got my bags all packed today. Not sure where we're heading, but that's okay. The radio's playing our favorite song, and baby, I feel like nothing could go wrong. You said let's just drive and see. The wind is in your hair, the sun is everywhere. You're smiling back at me like this is where we should be. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Free. Just you and me, wild and unseen. Windows down, can't you see? This is how we're meant to be. Each town we pass looks like a sign. Every random stop feels so right. Your laughter carries through the air, and I don't have a single care. You make every place feel like home. The wind is in your hair, the sun is everywhere. You smile. Vlog zone. Okay guys, welcome to Welcome to my Destiny Vlog. Nakaabot ra gid mi dre, nakaabot ra gid be. San Ramon. Nakaabot ra gid Big San Ramon. Nangatumba ang motor, siyat na. San Ramon. San Ramon. Magbili na putag 1,000 re sa San Ramon sa Tulay. San Ramon magbili na putag 1,000 diha. Shout out Pintuyan, Southern Leyte, San Ramon, Barangay San Ramon, magbili tag 1,000 pagita aya sa Tulay ninyo. Shout out San Ramon, San Ricardo no. San Ricardo Southern Leyte. Southern Leyte. Shout out San Francisco. Shout out Leluan, Southern Leyte. Shout out San Ramon, San Ricardo. Let's go. San Francisco. Diyan may Tulay. Naabot Welcome sa San Ramon. Naabot raga judi. Bakit na? Ya. Dito? Hanan tawa ng pangos. Ay, bangus man. Dangog deh. Anak ko ba nga? Anak ko ba nga? Oh, Anak ko ba? Briki doon. Kalimot ko. Di mo na ni. pangos oy. Di mo na ni kuan. Di mo na ni. Tumba. Klatsing. Kuan na ni. Tumba ko dito. Tumatik mo na ni. Virginan gini motora. Tumba god lagubo-lugubo gugo eh. Minakog nga pangos ba. Adventure na. Tanon to ta. Adventure. Ang motor niya kay Honda Supra. GTR 150 Supra. Unang ride mo guys, mga amigo. Ang motor nako ay Honda Click 160. Pero tumba ko ganiya. Next, tumba ko. Grabe. Rex. Kaya magbilin tag 1,000 dito. Palanga. Ingat.
Eh, nangabunyagan ang motor. Nabunyagan. Nabunyagan ang Natumba mo ka? Oh. Pusyang na ning kampapang mga ano. Mga bolts. Nakaabot tag San Ramon pero nakatuba-tuba. Kaabot man kita laing. Di pa ni makalibot dito no. Ano ba dito ta agi? Dito lagi? Aladuan na diha. Dora. Ah, San Ramon. Southern Leyte. Asa man nalagbas dito? Yan. Luan? Di na liso diha. Hagbas ta hagbas. Pag namotor ka. Ha? Pag Ang motor ta? Ha?